मेन बात है वो एक्चुअली कैंसर को प्रिवेंट अगर कर सकते हैं, एटलीस्ट हेड एंड नेक कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, क्योंकि इंडिया में 90% ऑफ द हेड एंड नेक कैंसर्स टबैको रिलेटेड है. And we know that India is one of the largest consuming tobacco country that we have over the world. Almost 40% of the world's head and neck cancers are seen in India. और world में as opposed to India, rest of the world में ये cancers, head and neck cancers early pickup होते हैं. But in India, because of delay in the diagnosis, so it's very important that you diagnose, and not only the cancerous lesions but even the precancerous lesions, which you know that ultimately will lead to cancer. तो अगर ये हम early pickup कर सकते हैं in India, that will significantly reduce the number of head and neck cancers in India, and more so oral cancer. Breast cancers, on the other hand, with the screening protocol being introduced for high risk ladies and for patients who are above 40 years of age, the number of breast cancers have gone up because the detection rate has gone up. जो पिकअप है वो ज़्यादा अभी हो रहा है. So अगर ये breast lesions small size में पिकअप हो जाए तो it is very good, because the prognosis of the patient is better. We are able to give them a good quality of life, क्योंकि it's not only about removing the cancer. उसके बाद जो disfigurement होता है, चाहे वो head and neck cancer हो, चाहे वो breast cancer हो, it is very demoralizing for the patient. So in such a situation, अगर हम early pickup कर सकते हैं तो surgery जो लगेगा, treatment जो लगेगा, वो will be in control. It will be easier to even follow up these patients. It will be easier to even reconstruct these patients. So that is how I think we will. লাগছে আমরা অনেক সময় অগ্রাহ্য করে থাকি, বাট এটাই যদি একটু গ্রাহ্য করে, কিছু না, দুপা হেঁটে একটা ক্লিনিকে গিয়ে টেস্ট করে নেওয়া যায়, এই লামটা ক্ষতিকর কিছু না তো, তাহলে কিন্তু সেই লামটা দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে ব্রেস্ট ক্যান্সার হবে না. সেটাই ম্যাডাম বলতে চাইছেন যে একটু পরীক্ষা করে নাও. আজকালকার দিনে কিন্তু এই 25 থেকে 35 বছর বয়সী মহিলাদের কিন্তু এটা খুব দেখা যায়, জিনিসটা খুব বাড়ছে. এই সময়টা খুব রিস্কি পিরিয়ড. একটু সচেতন থাকলে কিন্তু 40-45 বছরের মধ্যে এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাবটা থেকে আমরা বেরোতে পারি. बेलायखेना हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंगनाय दाहुते बुकुक सोना सिनी चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांखे दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जतनसे सेकां वीडियो नरक नुगना बगै अबनि बगिता माखने वीडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिंग सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुकजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों वीडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक वीडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबनि बगै बेलाखेना हामबाय नाय तंगदि.